Muy agradecido de poder estar aquí en Etiopía. I am very thankful that I'm able to be here in Ethiopia. Primeramente con Dios que nos da esta oportunidad. Firstly, I thank God who has given us all this opportunity. En segundo lugar, estoy muy agradecido con el pastor Cho que nos ha apoyado para poder estar aquí. I am also very thankful to Pastor Cho who has supported us in order for us to be here. Y a todo el equipo de Corea que está con él también haciendo la evangelización mundial And all en the nuestros Korean días. team who is doing world evangelization in our days. Vamos a aprovechar el tiempo para compartir la palabra de Dios. We will try to use the time to share the word of God. Hay muchas cosas que las podemos aprender por estudio, There are many things that we can learn from studies, pero el evangelio solo lo podemos recibir por revelación de Dios. but the gospel can only be a revelation from God. No hay capacidad humana para entender el evangelio. You cannot understand the gospel with any human capacity. Así que es sumamente necesario que Dios nos dé revelación del evangelio. So it is supremely necessary for us to have God's revelation of the gospel. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, alcanzó unos niveles muy importantes de conocimiento en lo secular y en lo religioso. Before Apostle Paul became an apostle, he managed to reach a great level of intellect in whether it is in the secular field or in the religious field. He knew many things. Pero no pudo a través de estos medios conocer el evangelio. But throughout all of this, he wasn't able to know the gospel. Él dijo que el evangelio le fue revelado por Dios mismo. He said the gospel was revealed to him by God himself. Así que no se trata de tener capacidad intelectual para entender el evangelio. So the gospel cannot understood with an intellectual capacity. Tiene que ser revelado por el Padre Celestial. This must be revealed to you by our celestial and heavenly Father. Si Dios el Padre no nos revela el evangelio, nadie lo puede entender. If God the Father does not reveal the gospel, we cannot understand it. Y por esto, antes de compartir la palabra, vamos a orar. And because of this, before sharing the word, I would like us to pray Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta parte. so that God may help us. Dependemos enteramente de la gracia de Dios para comprender y creer el evangelio. We depend entirely on the grace of God in order to know and to believe the gospel. Entonces vamos a hacerle una oración para que Dios nos ayude a entender y creer el evangelio. Let us pray before God so that God may help us understand and believe in the gospel. Oremos. Let us pray. Padre Celestial, Heavenly Father, reconocemos nuestra incapacidad para entender y creer el evangelio. we acknowledge that we are unfit to know and to believe the gospel by ourselves. Solo tú nos puedes revelar el evangelio. Only you can reveal the gospel to us. Por eso con humildad nos acercamos ante ti, Señor, That is why we humbly approach you, Lord, y te pedimos que abra nuestros ojos, and we ask you to open our eyes, abra nuestro entendimiento open our understanding, y nos abra las sagradas escrituras open the Holy Scriptures to us, para comprender el evangelio so that we may understand the y gospel, para creerlo. so that we may believe it. Te lo pedimos de todo corazón, We ask you wholeheartedly, en el nombre de Jesús el Cristo. in the name of Jesus, who is the Christ. Amén. Amen. Compartiré sobre tres cosas principales. I will share three main things with you: El evangelio de la Biblia, the gospel of the Bible, el evangelismo de la Biblia the evangelism of the Bible, y la evangelización mundial. and world evangelization. Confiamos que Dios a través del Espíritu Santo nos ayude en este tiempo. We trust that God, through His Holy Spirit, is going to help us at this time. Hemos orado con todo nuestro corazón, no solamente ahora, sino desde antes de llegar a África. We have prayed wholeheartedly, not only now, but even before coming to Africa, Pidiéndole al Señor de rodillas que nos ayude
a comprender estas tres cosas. We have knelt before God, asking Him to allow us to understand these three things. El mundo está lleno de iglesias, The world is filled with churches, lleno de pastores, filled with pastors, lleno de denominaciones, filled with denominations, de todos los niveles, all levels. pero no hay revelación del Evangelio. But the gospel has not been revealed. Hay miles y miles de Biblias en la tierra, In the earth, there are thousands and thousands of Bibles, pero no hay revelación del Hijo de Dios. but people do not have the revelation of the Son of God. Los púlpitos se han llenado de otras cosas. Pulpits have been filled with other things. La Biblia se ha utilizado para otras cosas, The Bible has been utilized for other things. pero no hay revelación del Evangelio en la tierra. But in this earth, the revelation of the gospel has been lacking. Y esto no es algo que haya ocurrido hace 100 años. And this is not something that has happened 100 years before. Esto es algo que viene desde hace alrededor de 2000 años. This has happened even 2,000 years ago. Nosotros no suponemos que la tierra desconoce el Evangelio. We are not assuming that the world does not know the gospel. Sabemos exactamente que el Evangelio desapareció de las iglesias, de los púlpitos y de todo el planeta. We know precisely that the gospel has faded from the churches and from the pulpits of the planet. Hay un diluvio de templos por el mundo In all of the world, there is a flood of temples. y en muchos países hay congregaciones muy grandes, And there are many big congregations in many countries. pero no hay revelación del Evangelio. But the gospel has not been revealed. Satanás, el enemigo de Dios y de los hombres, Satan, was the enemy of God and mankind, ha hecho que el Evangelio desaparezca de la tierra has made the gospel fade away from this earth. y que la gente dedique horas y días y años a estudiar la Biblia. And so people dedicate hours and months and even years of their lifetimes to study the Bible. Pero no puede haber el Evangelio en la Biblia But they are not able to see the gospel of the Bible. y pueda permanecer toda su vida en una iglesia So they remain all their lives in churches. y morir sin conocer el Evangelio. And they die without knowing the gospel. Esto es algo que está ocurriendo en todo el mundo. This is something that is happening throughout all the world. Entonces lo que Dios está haciendo es restaurando el Evangelio, So God is restoring the gospel. volviendo el Evangelio nuevamente a los púlpitos y a las iglesias. God is restoring the gospel to the pulpits and churches. Esto es lo que Dios está haciendo hoy en toda la tierra. This is what God is doing today in all of the earth. Ni una sola persona se puede salvar sin el Evangelio, Not one person can be saved without the gospel. menos una familia o una nación. A family, a nation, even less. Hemos corrido demasiado, We have done so many things. nos hemos sacrificado bastante, We have sacrificed so many things. hemos hecho muchos esfuerzos, We have done so many efforts. pero no hemos dado el Evangelio. But we haven't preached the gospel. Y sin el Evangelio la gente no se puede salvar. And people cannot be saved without the gospel. Pablo dijo que el Evangelio es el poder de Dios para salvación al que lo cree. Paul said that for whoever believes the gospel is the power of God for salvation. Así que podemos saber mucha Biblia, pero no conocer el Evangelio y perdernos. So we can know a lot about the Bible but not know the gospel and lose our way. Este tiempo en África es supremamente importante. This time in Africa is supremely important. Esta reunión es supremamente importante. This meeting is supremely important. De esta reunión depende no solamente la salvación de nuestras vidas, sino de este continente y el mundo. The salvation of our lives, but also the salvation of our countries and our world depends on this time. El mundo está lleno de teología. The world is now filled with theology. Hoy más que nunca hay demasiadas instituciones teológicas, Today, even more than ever, there are many theological institutions. enseñando teología a grandes niveles. They are teaching theology at great levels. Pero la gente se salvará con teología. But do you think people can be saved by theology? Pablo dijo que el Evangelio es la salvación. Paul said that the gospel is salvation. Entonces con mucha teología nos perdemos With a lot of theology, we can get lost. y no podemos seguir corriendo sin el Evangelio. And we cannot keep running without the gospel. Nosotros no suponemos que el mundo ha perdido el Evangelio. We are not assuming that the world has lost the gospel. Sabemos exactamente que el mundo quedó sin el We Evangelio. know exactly that the world does not have the gospel today. Satanás logró sacar el Evangelio de las iglesias, Satan has managed to remove the gospel from the churches, sacar el Evangelio de los púlpitos, remove the gospel from the pulpits, de los seminarios teológicos. from theological seminaries.
y hacer que la gente quede con la Biblia pero sin el Evangelio. So people remain with the Bible but without the gospel. Y Satanás nos deja ver muchas cosas en la Biblia. Satan lets us see so many things in the Bible. Personajes, The characters in the Bible, acontecimientos, the happenings in the Bible, doctrinas, the doctrines in the Bible, mandamientos, the commandments in the Bible, leyes, the laws in the Bible, guerras, wars, muchas cosas. so many things. Pero no nos permite ver el Evangelio. But he does not allow us to see the gospel. ¿Y por qué será que Satanás trabaja para ocultar el Evangelio? Why is Satan trying to hide the gospel? Porque él sabe precisamente que si la persona pierde el Evangelio, está perdido, está condenado. He precisely knows that if a person loses hold of the gospel, he's lost, he's condemned. Y por eso a Satanás no le preocupa que oremos. That is why Satan does not care if we pray a lot. No le preocupa que cantemos bastante. He's not worried about our songs. No le preocupa que estudiemos teología. He's not worried about our theological No studies. le preocupa que construyamos templos enormes. He's not worried about us constructing big temples. No le preocupa que hagamos iglesias muy grandes. He's not worried about us building big churches. A él no le preocupa que salgamos a las calles a predicar doctrinas y ética y moral y otras cosas. He's not worried about us going to the streets and preaching doctrine and ethics and morals. A él le preocupa que el pastor empiece a darse cuenta de qué es el Evangelio de la Biblia. He's worried about pastors realizing what the gospel of the Bible is. Ahí está muy preocupado Satanás That is what worries Satan. y trabajará incansablemente para que el pastor no se percate de qué es el Evangelio. He will work ceaselessly so that pastors cannot realize what the gospel is. Inclusive lo impulsará y lo ayudará para que estudie mucha teología. He will even try to help the pastors so that they study a lot of theology. Le prestará las comodidades en las instituciones teológicas para que se prepare bastante. And he will make pastors be very comfortable in theological institutions so that they can prepare extensively. Pero luchará para que no se dé cuenta de cuál es el Evangelio de la Biblia But he will strive so that people do not know what the gospel of the Bible is. y muera en esa condición y se pierda junto con su congregación. So that people will die in that state and that they will be lost along with their congregation. La peor desgracia de un ser humano y de un pastor The worst disgrace that can befall a human being and a pastor es pasar toda la vida con la Biblia en la mano y no percatarse de qué es el Evangelio. is to spend the whole life with the Bible at hand but not realize the gospel. Así que lo que estamos hablando aquí en este día es supremamente importante. So what we are speaking right now is supremely important. Y hemos orado y seguimos orando profundamente para que Dios nos revele el Evangelio de la Biblia. We have prayed and we will continue praying so that God reveals the gospel of the Bible to us. Porque si corremos toda la vida con la Biblia predicando, pero no nos percatamos del Evangelio, habremos corrido en vano y se perdió todo. If we live our lives preaching with the Bible, but if we don't realize and preach this gospel, then we would have done everything in vain. Yo quiero que veamos la Biblia para ver algunas partes bíblicas sobre qué es el Evangelio de la Biblia. Let us look at the Bible and confirm what the gospel of the Bible is. Vamos a Gálatas capítulo 1 Let us look at Galatians chapter 1. y vamos a leer del versículo 6 al 9. And let us read verses 6 to 9. Galatians chapter 1, verses 6 to 9. I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you have received, let him be accursed. El apóstol Pablo está muy sorprendido de ver que la iglesia de Galacia en breve tiempo perdió el Evangelio. The Apostle Paul is so surprised to see that the Galatian church in such a short while has lost hold of the gospel. Más adelante en la misma carta el apóstol Pablo les dice a estos creyentes que él
les enseñó de la forma más precisa y clara el Evangelio de la Biblia. Later on in Galatians, we can see that Apostle Paul tells them that he had taught the gospel in such a precise, in such a very minuscule way. Y les sorprende de ver de que aún así ellos perdieron muy rápido el Evangelio. Even though he had been very diligent in teaching the gospel to the Galatians, they had lost hold of the gospel. Si en los días del apóstol Pablo ya los creyentes habían perdido el Evangelio, When Apostle Paul was alive, people had lost hold of the gospel in those days. no es exageración decir que hoy el Evangelio ha desaparecido de la tierra. If that is the case, then it's not an exaggeration to say that today people have lost the gospel and it has faded from the earth. ¿Y por qué perdieron el Evangelio estos creyentes? Why did these people lose hold of the gospel? Porque vinieron personas enseñando cosas distintas al Evangelio. It is because some people taught different things to the gospel. Satanás se movió en una forma muy poderosa y logró sacar el Evangelio de la iglesia. Satan moved very powerfully to expel the gospel from the church. Y sin que los creyentes se dieran cuenta, astutamente Satanás sacó el Evangelio de la congregación. And believers did not realize this, but Satan very wisely took out the gospel from the congregations. Es que esta ha sido la constante de Satanás desde el Edén hasta nuestros días, es sacar el Evangelio de los creyentes para que no se percaten qué es el Evangelio y permanezcan con la Biblia y se condenen con la Biblia en la mano. So this has been a constant of Satan since the days of Eden. He has tried to make people lose hold of the gospel so that they have the Bible at hand and they condemn themselves even though they are reading the Bible without knowing the gospel. Pablo dice que hay un evangelio diferente que se ha introducido dentro de la iglesia. Paul says there's a different gospel that has come into the churches. Y él dice que ese otro evangelio, ese evangelio diferente, no es el evangelio. And he said this gospel, which is a different gospel, is not the gospel. Pablo dice que el evangelio es uno solo. Paul says the gospel is only one thing. No hay dos evangelios. You cannot say there are two gospels. No hay tres ni cuatro. You can't say there are three. Hay un solo evangelio. Only one gospel. Desde Génesis hasta Apocalipsis. From Genesis to Revelation. Y ese es el evangelio que se ha pervertido en la iglesia de Galacia. But this gospel has been perverted in the Galatian church. Y Pablo condena enérgicamente ese evangelio que ha resultado en la iglesia. And Paul condemns energetically this other gospel in the church. Y él dice que así sea un ángel del cielo, una persona muy eminente que venga predicando ese otro evangelio, debe de ser anatema. But Paul warns, even if it is an angel from heaven, a very high person who is coming telling you this other gospel, this person should be anathema, should be condemned. Y esa palabra anatema que usa aquí el apóstol Pablo es una palabra muy fuerte. And Paul uses this word anathema, and it is a very strong word. Esa palabra quiere decir que sea maldito, It means let him be cursed. sea separado de la congregación. Let him be separated from the congregation. Maldíganlo todos, Everyone curse him. no lo reciban, Do not receive him. no lo acepten. Do not accept him. Es un instrumento del diablo He is an instrument of the devil que viene para destruir a la iglesia, who has come to destroy the church, para destruir a los to creyentes. destroy believers. Entonces es sumamente peligroso el que entre a la iglesia un evangelio parecido. So it is very dangerous for the church to accept a similar gospel. Lo similar no es el evangelio. Because what is similar is not authentic. It's not the gospel. Hay billetes falsos en el mundo. You see fake bills in all of the world. ¿Y por qué es que la gente recibe billetes falsos? Why do people accept fake bills? Porque no conoce el original. Because they don't know what the original bill is truly supposed to look Solo like. los expertos están en la capacidad de conocer un billete original, un billete falso. Only experts can tell a fake bill from a real bill. Y conoce el billete falso porque conoce el original. And he knows what the fake bill is because he knows the original very well. Por eso es importantísimo que nosotros conozcamos profundamente el evangelio de la Biblia. That is why it is so important for us to deeply know the gospel of the Bible. Es que ahí está la salvación nuestra y la salvación de los creyentes y del mundo. Our salvation, the salvation of believers and the world relies on this. No podemos tomar levemente esto del evangelio. We cannot take the gospel lightly. Nos podemos perder si tenemos un evangelio que no es 100% el evangelio de la Biblia. If we don't have a gospel that is 100% the gospel of the Bible, we may go astray.
Esta iglesia ha fracasado rotundamente porque perdió el evangelio. This church has failed because they lost the gospel of the Bible. Y no interesó que tuvo maestros supremamente importantes como el apóstol Pablo, pero Satanás ganó terreno aquí y les quitó el evangelio. Even though there were very eminent teachers like Apostle Paul in this church, that didn't matter. They lost hold of the gospel. Satan was victorious at that front. Pablo dice que quien venga enseñando un evangelio diferente al que él les enseñó, sea anatema. Paul says if someone is teaching you a different gospel than the one you already heard, let him be accursed. Cualquiera de nosotros que no esté enseñando el evangelio 100% de la Biblia es anatema. If one of us does not teach the gospel that is 100% the gospel of the Bible, we may become accursed or anathema. Y debemos temblar frente a esto porque es supremamente peligroso. So we must tremble before this because it is so dangerous. Es que no solamente nos podemos perder nosotros con la Biblia en la mano, Not only can we become lost with the Bible at hand, siendo egresados de seminarios muy relevantes, we may have graduated very important theological seminaries, pero podemos perder la gente que nos oye y nos sigue. but we can lose the lives of people who are listening to us. Así que es importantísimo que nos preocupemos por saber exactamente qué es el evangelio. So it is very important that we are concerned with knowing exactly what the gospel of the Bible is. Lo parecido no es el evangelio. Because what is similar is not authentic. Hay que tener mucho cuidado con ese evangelio parecido. We must be very careful when it comes to this. Ese evangelio similar no es el evangelio. A similar gospel is not the true gospel. Y por eso tenemos que prestar mucha atención y orar al Padre para que nos ayude a conocer lo que es verdaderamente el evangelio. That is why we must be so attentive and we must pray to the Father so that He helps us know what the true gospel is. En Romanos capítulo 1 el apóstol Pablo nos dice cuál es el evangelio que él predica. In Romans chapter 1, we can see Apostle Paul describing. Vamos a leerlo del versículo 1 al 5. Let us read Romans chapter 1, verses 1 to 5. Romans chapter 1, verses 1 to 5. Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle set apart for the gospel of God, which he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures concerning his Son, who was descended from David according to the flesh, and was declared to be the Son of God in power according to the Spirit of holiness, and by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord, through whom we have received the grace and apostleship to bring about the obedience of faith for the sake of his name among all the nations. Pablo nos dice aquí cuál es el evangelio que él viene predicando por todos lugares y con cuál evangelio es que él hace la evangelización mundial. Paul is telling us here which is the gospel that he's preaching and which is the gospel he's preaching throughout all the nations. Él nos dice que el evangelio que él predica es el mismo que predicaron los profetas en el Antiguo Testamento. So he's telling us that the gospel that he's preaching is the same gospel that the prophets of the Old Testament have already preached. Él dice que ese evangelio que él predica es una promesa que Dios dio en el Antiguo Testamento y que la manifestó a través de sus profetas. He's telling us that the gospel that he's preaching is a promise that was given through the prophets in the Old Testament, and now God is manifesting the fulfillment of this promise. Él dice que no está diciendo nada distinto a lo que dijeron los profetas históricamente en el Antiguo Testamento. So he's not saying anything different than the prophets in the Old Testament that they have said historically. Y dice que el evangelio que él predica es el relacionado con el Hijo de So Dios. he's saying that the gospel he's preaching is related to the Son of God. Y nos hace unas descripciones de ese evangelio y de esa promesa que Dios dio a través de los profetas. So he describes this gospel, the promise that was given through the prophets. En Hechos capítulo 9 versículo 22 nos dice más claramente qué es el evangelio. Acts chapter 9, verse 22, he tells us more clearly what the gospel is. Acts chapter 9, verse 22. He says, But Saul increased all the more in strength and confounded the Jews who lived in Damascus by proving that Jesus was the Christ. Aquí Pablo está recién convertido. Paul is a new believer at this point. Pablo no creía el evangelio de la Biblia, no lo entendía. Paul did not believe in the gospel of the Bible. He did not understand it. Y él iba de Jerusalén a Damasco para perseguir a los que predicaban el evangelio. And he was going from Jerusalem to Damascus in order to persecute the people who were sharing the gospel. Pero en el camino fue confrontado por el Señor y entonces creyó el evangelio, entendió el evangelio.
in the way, he was confronted by the Lord, and then he understood the gospel, he believed the gospel. Y luego de ser auxiliado por unos discípulos que estaban en Damasco, él inició a predicar el evangelio. He was helped by some disciples who were in Damascus, and then he started preaching the gospel immediately. ¿Y qué es el evangelio que él predica? But what did he preach? Que Jesús es el Cristo. It says here that Jesus was the Christ. Lo demostraba. He was proving this fact. Esta es la evangelización. This is evangelism. Demostrar con las escrituras que Jesús es el Cristo. To prove with the scriptures that Jesus is the Christ. Pablo no podía admitir bajo ninguna circunstancia de que Jesús era el Mesías prometido. Paul, beforehand, he was not able to admit under any circumstance that Jesus was the promised Messiah. No solamente odiaba, sino que perseguía a todo aquel que se atreviera a decir que Jesús era el Mesías, el Cristo. Not only did he hate the people who were saying that Jesus was the Messiah, the Christ, he actively persecuted them. Pero no solamente los perseguía dentro de su nación, sino que iba fuera de su nación a perseguir a esas personas que decían que Jesús era el Mesías, el Cristo. And not only was he persecuting them in his own nation, he was going to other cities to persecute those people. Pero Pablo era un experto en la ley judía But Paul was an expert in Jewish law. y conocía al milímetro todo lo relacionado con el Mesías prometido por Dios a través de los profetas. And he knew very precisely everything related to the Messiah that was promised by God in the Old Testament and prophets. Pero no creía que Jesús era el Mesías, el Cristo. But he could not believe that Jesus was that Messiah, that Christ. Y entonces perseguía a todo el que se atrevía a decir que Jesús era el Mesías, el Cristo. So he persecuted everyone who dared to say that Jesus was the Messiah, the Christ. Pero ahora en el camino a Damasco él entiende y cree que Jesús es el Mesías, el Cristo. But now on the way to Damascus, he understands and believes that Jesus is the Christ, the Messiah. Claro que le tocó muy duro para creer que Jesús es el Mesías, el Cristo. And of course, it was a very hard process for him. Dios tuvo que ponerle un rayo en la cabeza para que entendiera. God had to shine a light, a thunder upon him so that he could understand. Ojalá que nosotros podamos entender y creer por la vía no tan dolorosa. Hopefully we can believe and know this without having such a painful experience as Paul. Oramos que Dios nos ayude para no tener que ser golpeados tan severamente por Dios para entender el Evangelio. And we pray that God may reveal to us this gospel in a way that is not so severe, so harsh on us. Es que Saulo estaba matando a los creyentes con la Biblia por no conocer el Evangelio. Saul was killing believers because he did not know the gospel of the Bible. Era un asesino con la Biblia sobre los creyentes. He had the Bible in hand, but he was an assassin of believers. Es que nadie se puede salvar con teología o conocimiento bíblico. No one can be saved with theology or biblical knowledge. Solamente por creer el Evangelio viene la salvación. Only when you believe the gospel can salvation come to you. Y Pablo sabía mucho, pero no creía que Jesús era el Mesías, el Paul Cristo. knew so many things, but he didn't believe that Jesus was the Messiah, he was the Christ. Así hay gente hoy por todo el mundo. Today, there are so many people like that. Gente con un conocimiento muy grande teológico, pero sin tener la revelación del Evangelio de la Biblia que Jesús es el Cristo. People who have a vast theological knowledge, but they don't have the revelation that Jesus is the Christ, the Messiah. ¿Será que la gente se puede salvar con teología? Can people be saved by that theology? ¿Por orar mucho? Because they pray a lot? ¿Por ayunar bastante? Because you fast a lot? ¿Por leer la Biblia? Because you read the Bible a ¿Por no lot? faltar a los servicios? Because you don't miss a Sunday ¿Por service? construir templos muy grandes? Or because you construct big ¿Por temples? tener títulos muy altos? Because you have high titles? Absolutamente no. Absolutely, you cannot be saved. Solo el Evangelio es la respuesta que Dios ha dado para que el hombre se pueda salvar. Only the gospel is the answer of God that God has given us so that we may become saved. Y Pablo llegó a este punto de entender qué es el Evangelio. And Paul could understand what this point was, to believe in the gospel. Pero no fue por su fuerza ni su entendimiento que lo pudo saber. But it was not because of his own strength, it was not because of his understanding that he could understand the gospel. Él en esta carta a los Gálatas dice que el Evangelio le fue revelado por Dios. In the letter to the Galatians, he says that the gospel was revealed to him by God. Y cuando él recibe esta gracia del cielo, ¿qué es lo que hace? And when he receives this grace of heaven, what does he do? Dejó todo lo que sabía y tenía para dedicarse a predicar el Evangelio, que Jesús es el Cristo. He left everything he did and he knew in order to dedicate himself to preach that Jesus is a Christ. Y lo demostraba con las Sagradas Escrituras. And he demonstrated all of this with the Holy Scriptures.
Es que para eso es la Biblia. The Bible is given to us because of this. En los días del apóstol Pablo no estaba el Nuevo Testamento, In the days of the Apostle Paul, we didn't have the New Testament. pero Pablo demostraba con las escrituras que Jesús es el Cristo. But Paul proved throughout the scriptures that Jesus is the Christ. ¿Cuáles escrituras eran las que usaba para demostrar que Jesús es el Cristo? What scriptures did he use to demonstrate that Jesus is the Christ? El Antiguo Testamento. The Old Testament. Con el Antiguo Testamento en la mano demostraba que Jesús sí es el Mesías, el Cristo. With the Old Testament in hand, he demonstrated that Jesus indeed is the Messiah, the Christ. Esta es la transformación que espera un pastor cuando recibe la revelación del Evangelio. This is the transformation that a pastor has when he has truly received the gospel of the Bible. Es que no puede volver a predicar lo que predicaba antes. He cannot preach again, once again, what he preached before. Un pastor que dice que Jesús es el Cristo, pero cuando pasa al frente no puede predicar que Jesús es el Cristo con toda la escritura, todavía está perdido. If a pastor says that he knows that Jesus is the Christ, but in the pulpit he cannot preach through the scriptures that Jesus is the Christ, he's still lost. Es que Pablo tan pronto recibe la revelación, lo único que él puede demostrar con las escrituras es que Jesús es el Mesías, el Cristo. As soon as Paul gets this revelation, the only thing that he demonstrates to the people is that Jesus is the Christ, the Messiah. Veo a muchos con preocupación de que dicen que Jesús es el Cristo, pero cuando pasan al frente a dar el mensaje, no pueden predicar que Jesús es el Cristo con toda la I Biblia. see so many people that are worried because some people say they know that Jesus is the Christ, but when they come to the pulpit, they cannot preach throughout all the Bible that Jesus is the Messiah. En Hechos capítulo 17, versículos 2 y 3. In Acts chapter 17, verses 2 to 3. Acts 17, verses 2 and 3. And Paul went in, and as was his custom, and on 3 Sabbath days he reasoned with them from the scriptures, explaining and proving that it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead, and saying, this Jesus, whom I proclaim to you, is the Christ. Entre Hechos capítulo 9 y Hechos capítulo 17 han pasado aproximadamente 20 años de ministerio del apóstol Pablo. So, beginning in Acts 9 and up to Acts 17, there have been there has been a space of 20 years in which Apostle Paul has done his ministry. Pero el mensaje no ha cambiado, es el mismo mensaje que dio en Damasco, es el que está dando aquí ahora en Tesalónica. But his message has not changed. The same message that he preached in Damascus was the same message that he's preaching now in Thessalonica. Aquí dice que como acostumbraba, lo cual indica que no era un asunto casual, era la costumbre de él en todas partes donde iba haciendo la evangelización mundial en sus días. In verse 2, we can see that it says, as was his custom. It was not something casual. It was not something that he did once in a while. He did every time. This he did while doing world evangelization. Es que desde el momento que Saulo de Tarso recibe la revelación de que Jesús sí es el Mesías, el Cristo, cambia su mensaje. At the moment that the Apostle Paul receives the revelation of Jesus truly being the Christ, his message is transformed. Y lo único que él predica por 20 años es que Jesús es el Cristo. Esa es su costumbre. And during 20 years, now he's having as a custom to preach that Jesus is the Christ. That's the thing he did. Pablo se dio cuenta de que este es el único mensaje de todas las escrituras. Paul realized that this is the only message of all the scriptures. Y entonces él constantemente está predicando que Jesús es el Cristo. And now he's constantly preaching that Jesus is the Christ. El mismo mensaje que dio en Damasco lo está dando en Tesalónica después de 20 años. So now he preached one thing in Damascus, but the same message he's preaching now 20 years after that fact in Thessalonica. Normalmente un pastor continuamente está cambiando sus mensajes hacia la gente. Normally, a pastor is always changing in his message toward the people. Un día predica sobre el amor, So once you may preach about love, otro día predica sobre la fe, the next day you may preach about faith, otro día predica sobre los dones, the next day you may preach about the gift, otro día predica sobre economía, and the next day about economy, otro día cómo tener victoria, the next day about how to be sobre victorious, guerra espiritual, about spiritual warfare, infinidad de temas. and so many other topics. Pero el apóstol Pablo solo predicó un mensaje, But Apostle Paul only preached one message, el evangelio de la Biblia, the gospel of the Bible. que Jesús es el Cristo. Jesus is the Christ. Por eso aquí oramos al comenzar hoy.
That's why we pray at the beginning. Y antes de venir a África, And before coming to Africa, oramos profundamente we pray very deeply que este evangelio sea revelado a todo el mundo that this gospel may be revealed to the whole world. y que podamos predicar todo el resto de nuestra vida un solo mensaje, That throughout our lives we may preach only one message. que Jesús es el Cristo. That Jesus is the Christ. Es que si cuando pasamos al frente no podemos predicar con la Biblia que Jesús es el Mesías, el Cristo, estamos perdidos. If we are unable to preach that Jesus is the Christ, the Messiah, when we come to the pulpit holding the Bible, then we are truly lost. Y hay un solo camino para esto: And there is only one way. arrodillarnos ante el Padre para que nos revele el Evangelio. We must kneel before the Father so that He may reveal to us the gospel. No podemos seguir engañando al mundo. We cannot keep on deceiving the world. Nos condenamos nosotros mismos y condenamos a la gente con la Biblia en la mano. If we keep doing this, then we're condemning ourselves and all the people, even though we have the Bible in our hands. Pablo se percató de una cosa: Paul he perceived one thing, he realized one thing. la Biblia tiene un solo mensaje, There is one message in the Bible. que Jesús es el Cristo. Jesus is the Christ. Y por eso se dedicó a dar este mensaje. And that is why he was dedicated to preaching this message. Pablo se dio cuenta que este es el único mensaje de todos los 66 libros de la Biblia. Paul realized this is the only message of the 66 books of Scripture. Y entonces él se dedicó a predicar constantemente que Jesús es el Cristo. That is why he dedicated constantly all of his life to preach that Jesus is the Christ. Tenemos que vencer la tentación de irnos a predicar con la Biblia otras cosas. We must defeat the temptation of preaching other things with the Bible. La oración del Padre Nuestro dice: líbranos de todo mal. If we see the prayer of our Heavenly Father, we can see that Jesus taught us to pray about Him liberating us from all evil. El pastor es atacado por Satanás, Because pastors are attacked by Satan. no tanto en lo físico, Maybe not physically, sino en el Evangelio. but in the gospel. Satanás trabaja en un solo punto: Satan is working in one point only. hacer que el pastor pierda el Evangelio, He's trying to make the pastor lose hold of the gospel no entienda el Evangelio, so that the pastor cannot understand, no crea el so Evangelio that the pastor cannot believe in the y no gospel, pueda predicar el so that Evangelio. the pastor cannot share the gospel. Porque si Satanás lo logra, Because if Satan manages to do this, entonces ha dominado a todo el mundo. he will manage to dominate all of the world. Y así oren y canten y hagan muchas cosas. Even if you pray, even if you sing, even if you do so many things. Y puede ser una iglesia de miles, And you can have a church with thousands of pero people. es una iglesia controlada por el diablo, But if that is the case, then that church, porque no tiene el Evangelio. because it does not have the gospel, Ha perdido la revelación del Cristo. has lost the revelation of Christ. Y entonces todo lo que hay ahí es religión. So whatever you can find there, it's Es religion. mentira, es engaño, es basura. It can be lies, it can be deceit, it can be trash. Y pueda que tenga apariencia de piedad, Even if you apparently have this faith, pueda que tenga parecido al Evangelio, it might seem to be similar to the gospel. pero si no es 100% el Evangelio, But if it is not 100% the gospel, no es Evangelio, it is not the gospel, es falso, it is fake. no tiene valor, It is worthless. no tiene poder de Dios para salvar. It does not have the power of God to save people. Y por eso el apóstol Pablo se dio cuenta, se percató de esto y solo dio este mensaje el resto de su vida. And Apostle Paul realized this, and that is why he only preached one message throughout his whole life. En Hechos capítulo 18, versículo 5. Acts chapter 18, verse 5. Acts 18:5 says, When Silas and Timothy arrived from Macedonia, Paul was occupied with the word, testifying to the Jews that the Christ was Jesus. Aquí el apóstol Pablo está en Corinto, Now, Apostle Paul is in Corinth, haciendo la evangelización mundial en sus días. and he is doing world evangelization in his days. ¿Y qué es lo que está predicando en Corinto? And what is he preaching in Corinth? Dice que está entregado a la predicación de la palabra. It has that he was occupied with the word or dedicated to the word. Y esa palabra entregado aquí quiere decir que está tomado por algo. In other words, he was taken by the word. ¿Y qué es lo que lo ha embargado, lo ha tomado a él totalmente? And what was he taken with? So, what has taken hold of him? Es el Evangelio. The gospel itself. Él no puede predicar otro mensaje. He cannot preach another message. Él no puede decir algo diferente a las personas. He cannot tell the people something different. Él dice que está entregado por completo Now he is entirely dedicated a la predicación de la palabra. to the preaching of the word. ¿Y cuál es la palabra que él predica? But
What word was he Que preaching? Jesús es el Cristo. That Jesus was a Christ. Es que esa es la palabra de Dios. That is the word of God. Es triste ver que el cristianismo en el mundo entero no sabe qué es la palabra de Dios. It's tragic to see that the Christians throughout all the world don't know what the word of God is. Y entonces dicen, venga y escuche la palabra de Dios. So people say, come and listen to the word of God. Y dicen, fui y escuché la palabra de Dios. And then many people go there and listen to the word. Pero ¿qué fue lo que escucharon? But what do they hear about? Doctrinas, Doctrine, teologías, theology, cosas de hombres. human things. Lo peor de todo sacadas de la Biblia. And the worst thing about all of this is that they're taken from the Bible. Pero la palabra de Dios no es cualquier mensaje. But the word of God is not just any message. No es cualquier predicación. It's not just any preaching. Ah, qué palabra que dieron. Some people say, oh, what a word of God that was. Pero ¿qué fue que predicaron? But what do people preach? ¿Cómo prosperar? How to be prosperous. ¿Cómo tener una mejor imagen? How to have a good image. ¿Cómo alcanzar sueños y metas? How to reach your dreams. ¿Cómo and sacar goals. el tigre que tiene adentro? How to make the tiger that's inside of you go out. ¿Cómo sacar el campeón que tiene adentro? How to bring out the champion you have in yourself. ¿Cómo ser grande? How to be a great person. ¿Cómo alcanzar sueños y metas? How to realize your goals. ¿Cómo tener una gran familia? How to have a good family. ¿Cómo tener salud? How to be healthy. ¿Cómo tener paz? How to be peaceful. ¿Cómo vivir bien? How to live well. Esa es la palabra de Dios. Is that truly the word of God? Esa no es la palabra de Dios. That is not the word of God. La palabra a la que Pablo estaba entregado por completo es a testificar que Jesús es el Cristo. Paul was entirely dedicated to preaching that Jesus is the Christ. Es que la palabra de Dios es Jesús el Cristo. The word of God is Jesus who is the Christ. Esa es la buena nueva. That is the good news. Ese es el Evangelio. That is the gospel. Esta es la palabra de Dios. This is the word of Y God. a esas que tiene que estar entregado el pastor. And the pastor must be entirely given to this word. Si el pastor no está dando esta palabra de Dios, If the pastor does not share es un falso pastor. then he is a false No pastor. importa si es como un ángel del cielo. It doesn't matter if you sing like Es this maldito. from heaven. You may be accursed. Es anatema. You may be anathema. Ante Dios Before es God, un hacedor de maldad. you may be an evildoer. Así profetice. Even if you prophesy, Eche fuera demonios. even if you cast out Haga demons, muchos milagros. even if you make many miracles, Es un malvado ante Dios. you may be an evildoer before God. Es que lo único que al Padre le interesa Because the Father is interested in es que one thing, prediquen que Jesús es el Mesías, el Cristo. that Jesus as a Christ, as a Messiah, Todo este contenido que está en los 66 libros de la Biblia this content in the 66 books es of el the Bible, único mensaje que Dios el Padre anhela que el mundo escuche y que con los que lo crean se salven. this is the only message that the Father has given us so that all the world is saved through this gospel. Pablo está entregado a dar esta palabra de Dios. Now, Paul was entirely given to this word. Este es el verbo de Dios. This is the word of God. Esta es la palabra de Dios, This is the word of God. por medio de la cual fue creado el mundo This is the word by which the y por world, medio de la cual somos renacidos, and by which we are, por medio de la cual somos salvos, by which we are saved, por medio de la cual tenemos vida by eterna. which we have eternal life. Volvemos a tener la vida de Dios. We have the life of God Es por el Evangelio. by the gospel. Pablo se percató de esto Paul realized this. y por eso él no perdió tiempo predicando cosas diferentes. And that is why he did not lose time preaching about other things. Él está entregado por entero a la predicación de la palabra, He's entirely dedicated to the preaching of this testificando word. que Jesús es el Cristo. And he testifies that Jesus is a Es Christ. que cuando un pastor está entregado a predicar la palabra de Dios, If a pastor is given entirely to sharing the word of God, lo que sale por su boca, what comes out of your lo mouth, que fluye por su vida, what flows through your life, es que Jesús es el Cristo. is that Jesus is Christ. Ese es el único mensaje de Dios. That is the only message of God. Y ese es el mensaje que el mundo no ha escuchado. This is the message that the world has not listened La to. gente sabe mucha Biblia, People know about the Bible, pero no ha oído la voz de but Dios. they haven't heard the No voice of God. conoce el mensaje del cielo para la tierra. Know the message of heaven for No them. sabe cuál es la palabra de Dios. They don't know what the word of God Y is. le dicen palabra de Dios a cualquier mensaje. And any message they listen to, they say it's Pidámosle a Dios que nos revele el Evangelio. So we are praying for God to reveal the word of God to us, Y así seremos salvos nosotros. so that we may be saved first, Y ayudaremos a salvar a los demás. and so we can help other people be saved. Hemos corrido en vano. We could have done so many things in vain. Yo prediqué casi 40 años la Biblia Close to 40 years I preached the Bible sin conocer el Evangelio. without knowing the gospel. Gravísimo. It's truly terrible. Pastor Cholo dijo aquí, Pastor Cho said this.
Yo llegué a un nivel muy alto de ministerio en mi país I managed to become a high-profile minister in my country. y ayudé a hacer una denominación de las más grandes de la nación, And I helped build up a denomination that is one of the largest in my nation, con muchas iglesias en Colombia y en otros países. with many churches in Colombia and throughout many nations. Y estuve en puestos muy altos dentro de esa organización. And I attained high positions in that organization. Y estudié teología a alto nivel. I studied theology at a high level. Y prediqué muchos años, I preached for so many years, pero no conocía el Evangelio. but I did not know the gospel. No sabía qué era el Evangelio. I did not know what the gospel was. Yo soy escritor I'm a writer, y he publicado varios libros, and I've published so many books, pero no conocía el Evangelio. but I did not know the gospel. Y fui director de una institución teológica por más de 10 años. And I was at the head of a theological seminary for more than 10 years. Esta institución tiene su base en Suecia, Europa y en Estados Unidos. And this institution has its base in Swiss and Europe and the United States. Pero no conocía el Evangelio. But I did not know the gospel. Y dirigía a muchos pastores, And I directed so many pastors, pero no conocía el Evangelio. but I did not know the gospel. Y esto es lo que ocurre en todo el mundo. This is what's happening in all No the se world. conoce el Evangelio. People don't know the gospel. Hace un poco más de 3 años 3 years ago, llegó el pastor Cho a Colombia Pastor Cho came to Colombia con todo el equipo de Corea with the Korean team, y me encontraron a mí and they found me. y me compartieron el mensaje en una emisora. They shared the message with me in a radio station. Y ahí yo escuché por primera vez el mensaje del Evangelio de la Biblia. And it was the first time I heard the message of the gospel of the Bible. Y en los primeros 30 minutos me di cuenta que estaba perdido. In the first 30 minutes, I realized I was lost. Pero no solamente estaba perdido, sino perdiendo a muchos. Not only was I lost, I was making many people get lost. Es que el pecado más grande que se está cometiendo en la tierra se está cometiendo en los púlpitos. The most dire sin that is being made in this earth is in the pulpits. Es estar usando la Biblia para predicar cosas diferentes al Evangelio. It is to use the Bible to preach something different than the gospel. Ese pecado de no predicar el Evangelio con la Biblia es un pecado más grave que el robo y el asesinato. Not sharing the gospel with the Bible at hand is something even greater than maybe even stealing or killing. Y entonces cuando yo escuché al pastor Cho dando el mensaje, dije, estoy perdido. So when I listened to Pastor Cho sharing the message, I realized I'm lost. Pero no solamente estoy perdido yo, Not only am I lost, todos los de la organización donde yo estaba igual. all the people from my organization were the same. Y de todas las denominaciones del país y del mundo igual. And all the people from all the denominations in the whole world were the same. Porque todos venimos de las mismas instituciones teológicas que enseñan cosas diferentes al Evangelio. Because we all come from theological institutions that are sharing something different than the gospel. Todos los pastores del mundo hemos sido criados por instituciones religiosas y teológicas que no conocen el Evangelio. All the pastors in the world have been raised up by institutions that are religious and theological but don't know the gospel. Y esa cadena se ha perpetuado por siglos. And this chain has been going on for centuries. Pero ¿por qué los maestros de teología no conocen el Evangelio? Why don't the theological masters know the gospel? Es que yo estudié con profesores de teología muy grandes, I studied with very great masters of de theology Europa, de Estados Unidos y de otras partes. in Europe, in the United States, other parts also. Pero no conocían el Evangelio estos profesores, But they did not know the gospel. pero muy capaces, de mucho conocimiento. They were very skilled. They had a lot of knowledge. Pero no conocían el Evangelio. But they did not know the gospel. ¿Y por qué ocurre eso? Why is this happening? Porque Satanás les quitó el Evangelio. Because Satan has taken the gospel from Y them. el Evangelio no lo quitó Satanás hace 100 años. And Satan has not taken this away 100 years ago. Desde los días del apóstol Pablo ya los creyentes habían perdido el Evangelio. Even since the beginning, since the days of Apostle Paul, people had lost hold of the gospel. Y eso es lo que está pasando hoy por todo el mundo. This is what is going on in the whole world. Recibí la gracia de Dios de entender que estaba perdido. And I had the grace of God to understand that I was lost. Yo me esforcé por estudiar teología. I made great efforts to study theology. Me esforcé por hacer iglesias. And I made great efforts to raise up churches. Con otro grupo de colombianos hicimos más de 500 congregaciones y algunas muy grandes. With another group, we raised up 500 churches in Colombia. Some of them are huge. Pero no conocía el Evangelio. But I didn't know the gospel.
Estábamos perdidos. We were lost. Es que ni una persona se puede salvar sin el Evangelio. Not one person can be saved without the gospel. No podemos pretender salvar a África y al mundo sin el Evangelio. We cannot even imagine saving Africa or the world without the gospel of the Bible. Y es mejor que pongamos atención ahora, So it is better for us to pay attention now, antes de que llegue el día del juicio. before the day of judgment comes. Porque no habrá grandes delante de Dios. Because you cannot have an excuse before God. No habrán importantes delante de You will Dios. not be important in rank before God. Allí todo mundo estará para ser juzgado. Everyone will be judged at that day. Y aunque reclamarán haber hecho cosas en nombre de Él, And many people will say, Lord, in your name we did this and that. no habrá solución allí. But you will find no solution there. El veredicto divino será muy duro. The divine verdict will be harsh. Apartados de mí, hacedores de maldad. He may tell us, away from me, you evildoers. No los conozco a ustedes. I don't know you. Fueron muy grandes en la tierra. These people were great in this earth. Hicieron cosas muy relevantes. They did things of relevance. Fueron muy respetados. They were respected by so many people. Tuvieron mucho poder. They had a lot of power. Dominaron muchas cosas. They dominated so many things. Pero no conocieron la palabra de Dios. They did not know the word of God. No conocieron el mensaje de Dios. They did not know the message of God. Y por eso terminaron mal. And that is why their end was bitter. Pablo se percató de esto. Paul realized this. En Hechos capítulo 18, That is why in Acts chapter 18, el versículo 28. in verse 28, Acts 18:28, for he powerfully refuted the Jews in public, showing by the scriptures that the Christ was Jesus. Aquí está hablando de otra persona muy relevante en el tiempo del apóstol Pablo. This is another very relevant person in the age of Apostle Paul. Está hablando de Apolos. Apollos. Este era una persona muy grande. He was also a great man. Una persona que había avanzado muchísimo. He had done so many advancements. Era muy reconocido y respetado. And he was very well acknowledged. He was, Pero Apolos tenía un problema. but Apollos had one problem. No conocía el Evangelio. He did not know the gospel accurately. Él no entendía de que Jesús es el Cristo. He did not understand the fact that Jesus was. Esta revelación no había llegado al corazón de Apolos. This revelation had not come to the heart of Apollos. Pero Dios permitió que fuera hasta Éfeso But God allowed him to go to Ephesus para dar conferencias. so that he would share a conference. Y allí demostraba que era una persona muy grande. And he demonstrated how great of a person he was. Pero en el auditorio había alguien que lo estaba escuchando. But in the hall, there were two people who were listening to him. Y estos eran del equipo de evangelización del apóstol Pablo. And they were in the evangelism team of the Apostle Paul. Y aunque ellos eran empresarios grandes de esa época, And even though they were great businessmen in that, ellos hacían la evangelización mundial con el apóstol Pablo. even though they were businessmen, they were doing world evangelization alongside Apostle Paul. Ellos no solamente eran empresarios, They were not only businessmen, es que ellos entendieron para qué eran empresarios. they understood why God allowed them to be businessmen. Era para hacer la evangelización del mundo. They knew that that was for world evangelization. Ellos encontraron el verdadero motivo para ser empresarios. They found the true calling, the true reason why they were called to be businessmen, Es hacer la evangelización del mundo. to do world evangelization. Y ellos están en el equipo del apóstol Pablo. So they were in Apostle Paul's team. Y ellos conocen el evangelio. They knew the gospel. Ellos han creído el evangelio. They believed the gospel. Y ellos testifican el evangelio And they testified the que gospel Jesús es el that Cristo. Jesus is the Christ. Y cuando ellos escuchan a Apolos, So when they listened to Apollos, se dan cuenta que es una persona admirable, they realized how admirable he was. con unas capacidades insuperables, And his skills were unsurpassable. pero tiene una carencia muy grande en su vida. But there was a big deficit in his life. Predica muchas cosas, He preaches so many things, pero no conoce el evangelio. but he did not know the gospel. No accurately. predica que Jesús es el Cristo con las escrituras. He was not sharing throughout the scriptures that Jesus is a Christ. Él no conoce el mensaje de Dios. He did not know that message of God. Él no conoce la palabra de He Dios. did not know that word of God. Es un teólogo muy grande, He was a great theologian, pero no conoce el evangelio. but he did not know this gospel. Así hemos encontrado miles de personas por el mundo. We have found thousands of people like that throughout all the world. Personas muy grandes,
Great people. muy importantes, Very important people. pero sin el evangelio de la Biblia, Without the gospel of the Bible. sin la fe de creer que Jesús es el Cristo. And they did not believe that Jesus is the Christ. Y eso le pasaba a Apolos. This happened to Apollos. Pero Priscila y Aquila lo toman aparte But Priscilla and Aquila took him and took him to another place. y le exponen más exactamente el camino de Dios. And they shared with him more exactly what the way of God was. Y exponerle exactamente el camino de Dios And they exposed to him what the way of God was. es enseñarle el Evangelio, What does that mean? It is teaching the que gospel Jesús es el Cristo. that Jesus is the Christ. Y eso fue lo que ellos hicieron. That is what they did. No pensaron, sabe mucho, They did not think, oh, he knows a lot. o tal vez no crea, Or maybe he won't believe. pero tal vez dijeron, nada se pierde, hagamos la evangelización sobre este hombre. Maybe they said, we don't lose anything. Let's evangelize this man. Si no cree, de todas maneras le testificamos. If he doesn't believe, that's okay. We gave him the testimony of the gospel. Y si cree que Jesús es el Cristo, hemos ganado una gran persona para la evangelización del mundo. But if he believes that Jesus is the Christ, then a great person has risen up for world evangelization. Y lo tomaron aparte So they took him aside. y hablaron con él They spoke with him. y le enseñaron el camino exactamente. And they taught him the way exactly. Y este hombre recibió gracia del cielo, And he managed to get the grace of heaven. igual que Saulo de Tarso, Just like Saul. solo que un poco diferente en las circunstancias. Maybe the circumstance was different. Pero este hombre recibe gracia del cielo. But he received the grace of heaven. Recibe la revelación de que Jesús es el Mesías, el Cristo, del que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. He received the revelation that this Jesus is the Messiah. He is the Christ that the old prophets have spoken in the scriptures. Y Apolos recibe esta gracia de Dios Apollos received this grace from y God. cambia su mensaje. And now his message changes. Vea el versículo 28. Look at verse 28. Acts 18:28 says, "For he powerfully refuted the Jews in public, showing by the scriptures that the Christ was Jesus." Aquí vemos que entonces él cambia su mensaje. Now Apollos' message changes. Deja a un lado todas estas cosas que enseñaba con tanta elocuencia. He gets rid of all the things that he was teaching with such eloquence. Y se concentra a dar la palabra de Dios, el Evangelio. And now he's concentrating on the word of God, the gospel. No le dio vergüenza. He did not become ashamed. Igual que Saulo no le dio vergüenza Just like Saul, he was not ashamed. dedicarse a predicar el Evangelio, que Jesús es el He Cristo. was dedicated to preaching the gospel that Jesus is the Christ. Y lo hacía con vehemencia, And he did it vehemently. con mucha entrega, He did it with con mucho powerfully, ímpetu, emphatically. He did it with great con emphasis. mucha dedicación. He was truly dedicated to this. Se dio cuenta que no predicaba el Evangelio de la Biblia. He realized that before he was not preaching the gospel of the Bible. Y ahora él pide apoyo del equipo de evangelización de Priscila y Aquila But now Priscilla and Aquila were helping him para ir a las regiones. to go to the regions. Y ellos lo apoyaron. And they helped him. Y llegando él allí, And when he went to the fue de gran provecho a los creyentes. he was very he was of great use to the believers. ¿Y por qué fue de gran provecho? And why was he beneficial to the believers? Porque con gran vehemencia It was because he powerfully refutaba públicamente a los judíos, demostrando, es que el Evangelio hay que demostrarlo, refuted the Jews in public, showing you need to show, demonstrate the gospel. demostraba por medio de las escrituras que Jesús es el Cristo. He showed through the scriptures that Jesus was the Christ. Y ahora se ha ganado otra persona muy importante para la evangelización del mundo con el Evangelio de la Biblia. A very important person was gained for world evangelization with the gospel of the Bible. Podríamos pasar mucho tiempo viendo la escritura como el Evangelio de la Biblia es que Jesús es el Cristo. And we could spend a lot of time checking the scriptures, confirming that the gospel of the Bible is that Jesus is a Christ. Pero vamos a ver 3 versículos más sobre el Evangelio. Let us look at 3 more verses about the gospel. Seré breve en el evangelismo y en la evangelización mundial. I will be brief when discussing evangelism and world evangelization. Es que si no conocemos el Evangelio, corremos en vano. If we don't know the gospel, we're just doing everything in vain. Y en vano sería estar aquí enseñando 3 horas
el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial si no hemos entendido el evangelio. And it would be vain to try to teach evangelism and world evangelization if the gospel is not clear. Es que correr hemos corrido mucho. Because we have done so many things up to now. Y el apóstol el Señor dijo a los judíos de su época que corren cielo y tierra, mar para ser un prosélito y lo hacen 2 veces hijo del infierno. But the Lord told the Jews of that age, He told them that they go through all the seas, through all the heavens and earth in order to proselytize one person, and then they make him twice the son of hell. Por eso he dedicado más tiempo aquí a lo del evangelio de la Biblia. And that is why we must focus on the gospel of the Bible first. Es que si no entendemos el evangelio de la Biblia, If we don't understand the gospel of the Bible, vamos a seguir corriendo en vano. we will keep doing things in vain. Igual que los judíos religiosos, vamos a seguir matando a la gente con la Biblia. Just like the religious Jews, we will keep killing people with the Bible. Por eso es importantísimo profundizar en lo que es el evangelio de la Biblia. That is why it is so important to go deep into what the gospel of the Bible is. Y ni 2 años parado aquí consecutivamente sería suficiente para terminar de enseñar el evangelio de la Biblia. Even if I were standing here 2 years to teach the gospel of the Bible continually, that would not be enough for us to understand all the gospel. El evangelio no es leve, The gospel is not light. no es liviano, It is not something. no es sencillo, It is not something no es simple. simple, It is not something no es bajo. that's basic. El evangelio es muy grande, The gospel is so great. supremamente poderoso. It is so powerful. Y el evangelio es que Jesús es el Cristo. And the gospel is that Jesus. Ese es el evangelio. That is the gospel. Esa es la buena nueva. That is the good news. Que Jesús es el Cristo. Jesus is the Christ. Esa es la buena nueva. That is the good news. Ese es el evangelio de la The Biblia. gospel of the Bible. De Génesis a Apocalipsis. From Genesis to Revelation. Ese es el mensaje de Dios. That is the message Esa es of la God. palabra de Dios. The word of God. Predicar que Jesús es el Mesías, el Cristo. Preach that Jesus Es el evangelio. is the gospel. La mejor definición del evangelio The best definition of the es gospel que Jesús es el Cristo. is that Jesus is the Christ. Ese contenido es grueso. That content is so thick. No lo podemos dar en 1 hora ni en 2 años. We cannot preach it in 1 hour, in 2 years. Terminamos 50 años predicando el evangelio y estamos en la superficie. Maybe we can spend 50 years preaching about the gospel, but it will still be a superficial level. Es muy grande. It's so great. Y la tentación de Satanás es que dejemos el evangelio para usar la Biblia para predicar otras cosas. And Satan's temptation is for us to use the Bible to preach other things rather than the gospel. Vamos a leer Hechos 2:36. Let us read Acts chapter 2 verse 36. Acts chapter 2 verse 36. Let all the house of Israel therefore know for certain that God hath made him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified. Este es el mensaje del apóstol Pedro en Jerusalén el día de Pentecostés. This is the message of the apostle Peter in the day of Pentecost. Él dijo varias cosas, pero esta es su conclusión. He said many things, but this is the conclusion he's reaching. Pero todo su mensaje está hablando de que Jesús es el Mesías, el Cristo. But all his message is testifying that Jesus is the Christ, the Y Messiah. está usando diferentes escrituras. And he's using different scriptures. Y aquí al concluir está diciendo algo supremamente poderoso. In his conclusion, he's saying something supremely powerful. Él está diciendo que este Jesús que ellos crucificaron, He said, this Jesus whom you have crucified, Dios el Padre lo ha hecho Señor, Dios y Cristo. God the Father hath made him both Lord and Christ. O sea, lo que Pedro está diciendo a la multitud es que Jesús es el Cristo. What Peter is trying to tell the crowds is that this Y Jesus, dar este mensaje era supremamente peligroso. and to share this message at the time was very dangerous. Hacía pocos días habían puesto en la cruz al Mesías por decir que era el Hijo de Dios, el prometido. Because a few days ago, Jesus himself had been crucified because he was saying he was the Son of God, the promised one. Él no lo crucificaron por sanar enfermos. He was not crucified because he healed the sick. Él no lo crucificaron por sacar demonios. He was not crucified for casting out demons. Él no lo crucificaron por darle comer. He was not crucified for feeding the people. Él no lo crucificaron por consolar a la gente. He was not crucified for giving solace to the people. Él lo crucificaron porque dijo que él era el Mesías prometido por Dios el Padre. He was crucified because people were saying, and he was saying that he was the Messiah promised by the Father. Pero la gente no creyó But people did not believe. y lo pusieron en la cruz. So he was put on the cross. Si esto hicieron con él,
if they did that with Jesus, ¿qué no harían con Pedro, que se levanta diciendo que el de la cruz es el Mesías, el Cristo? now Peter is rising up and he's saying that crucified Jesus was the Messiah. What would they not do to him? Y Pedro dice que deben saber esto con toda seguridad. But Peter is saying, know this for certain. Era muy factible que en ese momento Pedro fuese también puesto a la muerte por decir que el de la cruz es el Cristo. Peter could be also put to death because he was saying that crucified man was Christ. Pero Pedro no tembló But Peter did not tremble. y la multitud era grande And there was a big crowd. y el ambiente supremamente peligroso. And the environment was really dangerous. Pero él no tembló. But he did not tremble. Él dijo con toda valentía, He said very bravely, sepan con toda seguridad, let all the house of Israel, toda la casa de Israel debe saberlo, all the house of Israel must know certainly que este Jesús that this Jesus, que ustedes crucificaron, whom you have crucified, Dios el Padre, God himself lo ha hecho Señor y Cristo. has made him both Lord and Christ. Es que este es el mensaje de los apóstoles, This was the message of all, que Jesús es el Cristo. that Jesus is the Christ. Tenga cuidado con la tentación de Satanás Be careful regarding Satan's temptation de usar la Biblia para predicar otros temas. of using the Bible to preach another thing. La Biblia vino solo para que creamos que Jesús es el Cristo. The Bible was given to us so that we may believe that Jesus is the Christ. Y esto a la sabiduría humana le parece locura. And many human people think that this is Y mad. esto al conocimiento teológico es un tropiezo. For theological knowledge, this seems like a stumbling block. He hablado con muchos pastores alrededor del mundo We have spoken to a lot of pastors throughout the world. y la inmensa mayoría reprocha que la Biblia tenga un solo mensaje. And the vast majority of pastors refuses the notion that the Bible only has one message. Se creen más sabios que Dios. They think that they're wiser than God. Creen que conocen la Biblia mejor que el que la dio. They think that they know the Bible better than the one who wrote it. Es que Dios en la Biblia solo habla de su Hijo. God is speaking about his son only in the Bible. No habla de más nadie. He does not speak of anyone else. Abraham vino para hablar del Hijo de Dios, el Mesías. Abraham was given to us so that he may testify. David vino para lo mismo. David came because of that. Moisés escribió de él. Moses wrote about him. Todos los profetas hablaron de él. All the prophets spoke about him. Para eso vino la Biblia. That is why the Bible is given to us. Pedro no tembló porque tenía la llenura del Espíritu Santo. Peter did not tremble because he was filled with the Holy Spirit. Voy a decir algo que de pronto puede ofender a algunos. And I'm going to say something that may sound offensive to some of you. Hemos visto por todo el planeta lo que llaman obra del Espíritu Santo. Throughout all the planet, we have seen what people are calling the work of the Holy Spirit. Y yo me moví ampliamente en ese campo. I vastly explored that field. La gente hace muchas cosas en los servicios, en los cultos, y dicen que es el Espíritu Santo. People do so many things in the services and worship services, and they say it's the work of the Holy Spirit. Y hay creyentes que me dicen, mi iglesia está envuelta en el fuego del Espíritu Santo, And there are believers who say, my church has the fire of the Holy Spirit, porque cantan con mucho fervor, because they sing very loudly, porque dan muchas vueltas, because they spin around a lot, porque ruedan por el piso, because they roll on the floor, porque vomitan, because they vomit, porque oran intensamente, because they pray intensely. porque ellos van al infierno mientras están en el piso, They may be cast down and they see visions of hell. y otros van al cielo mientras están en el piso, Some people faint and they see visions of heaven. y otros lo soplan y entonces quedan brincando en el piso. And some people blow on the people and they jump around. Y entonces sienten que la piel se les pone como cuero de gallina y dicen que es el Espíritu Santo. And people think that their skin is becoming really tingling, and they think it's the work of the Holy Spirit. Pero cuando nosotros hacemos un poquito de evaluación de esos creyentes, nos damos cuenta que ignoran por completo el Evangelio de la Biblia. But if we evaluate those believers, we know that they don't know the gospel of the Bible at all. Ellos no conocen que Jesús es el Cristo. They don't know that Jesus is the Christ. Ellos no creen que Jesús es el They Cristo. do not believe that Jesus is the Christ. Ellos no testifican que Jesús es el They Cristo. do not testify that Jesus is the Ellos no Christ. hacen la evangelización con el Evangelio de que Jesús es el Cristo. They don't evangelize
by telling people about Jesus who is the Christ. Entonces, ¿quién está operando ahí en esos creyentes? Then who is doing the work of those believers? Si la obra del Espíritu Santo es revelar al mundo que Jesús es el Cristo. If the work of the Holy Spirit is revealing to the world about Jesus who is the Christ, Y desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo está revelando al Cristo, al Hijo de Dios. and from the Old Testament and the New Testament, the Holy Spirit is testifying about the Son of God who is the Christ. Es que esa es la obra del Espíritu Santo, revelar que Jesús es el Cristo That is the work of the Holy Spirit, is it not? To reveal that Jesus is the Christ. y dar poder a los discípulos para hacer la evangelización mundial con el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. And to give power to the disciples so that they can do world evangelization with the gospel that Jesus is the Christ. Esta es la dirección del Espíritu Santo para la tierra. That is the direction of the Holy Spirit for this earth. Entonces, ¿qué espíritu es el que está operando en esos creyentes cuando hacen todo, pero no tienen la fe de creer que Jesús es el Cristo? Then what is the spirit that is working upon the believers who do so many things, but they can't believe that Jesus is the Christ? What? Evidentemente hay otro espíritu operando ahí, como en la iglesia de Corinto. Evidently, there is another spirit that may be working in that church, just like in the church of Corinth. Es que cuando viene el Espíritu Santo hay revelación de que Jesús es el Cristo. When the Holy Spirit is acting upon us, there is revelation that Jesus is the Christ. Por eso Pedro, lleno del Espíritu Santo, testificó que Jesús es el Cristo. That is why Peter, filled with the Holy Spirit, he testified that Jesus is the Y Christ. si nos fijamos bien en el libro de los Hechos, And if we look at the book of Acts, cada vez que vino el Espíritu Santo, vino para dar revelación del Cristo de Dios. every time the Holy Spirit worked upon the people, it was in order to give the revelation of the Son of God. Si hay cosa donde se ha perdido el cristianismo en el mundo, es en lo relacionado al Espíritu Santo. If there is one thing that the Christian people throughout the world have lost, it is in regard to the Holy Spirit. Pero el Espíritu Santo viene para revelar que Jesús es el Cristo. But the Holy Spirit is truly coming so that we can have the revelation that Jesus. Y eso es lo que predica Pedro, lleno del Espíritu Santo. That was Peter's message, filled with the Holy Spirit. Y por eso él no tuvo miedo. That is why he did not tremble. Él tenía que testificar porque el Espíritu Santo revelaba este mensaje, transmitía este mensaje. He had to preach because the Holy Spirit was revealing this message to him. The Holy Spirit was giving this message. Y veamos Juan 20:31. Let us look at John chapter 20, verse 31. Aquí nos habla el apóstol Juan. This is Apostle John telling us this. John chapter 20, verse 31. But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Este versículo nos dice para qué nos vino la Biblia. This verse tells us what the Bible is written for. Miles de creyentes han muerto en las iglesias sin saber para qué vino la Biblia. Thousands of people have died in churches without knowing what the Bible was written for. Han pasado toda su vida en la iglesia cantando, llorando y no se han percatado para qué vino la Biblia. They may have spent their whole lives in church singing and praising, but not knowing what the Bible is for. Saben muchísimo de la Biblia, They know a lot about the Bible. oran profundamente, They pray deeply, pero no saben para qué vino la Biblia. but they don't know what the Bible is for. Yo agradezco mucho a Dios And I thank God y al pastor Cho y a todo el equipo de Corea, and Pastor Cho and the Korean team. que fueron hasta Colombia, al otro lado del mundo de Corea, They came to Colombia, which is on the other side of the world, para llevar el evangelio de la Biblia. to preach the gospel of the Bible. Y entonces me percaté de esta gracia divina. I realized this divine grace. Yo no sabía para qué vino la Biblia. I did not know what the Bible was for. Y ya he dicho que hice muchas cosas. And I did so many things I already ¿Y told qué you. tema no prediqué en 40 años con la Biblia? In 40 years, there was no topic I did not preach. Pero no conocía para qué vino la Biblia. But I did not know what the Bible was for. El día que escuché al pastor Cho explicando para qué vino la Biblia, But the day I heard Pastor Cho explaining what the Bible is for, estuve conmovido, estuve impactado, muchas cosas en mi corazón. I was moved, I was shocked. There were so many things in my heart. ¿Cómo es que casi muero en los púlpitos? I could have died in the pulpits.
y no me doy cuenta para qué vino la Biblia. and not realize what the Bible is for. ¿Cómo es que estudié teología y no me di cuenta para qué vino la Biblia? I studied theology so vastly, but I could have not realized what the Bible is for. ¿Cómo es que estoy en la jefatura de una organización muy grande con muchas congregaciones y muchos creyentes y no sé para qué vino la Biblia? I was one of the bosses of the greatest denominations in my country with many churches and leading so many people, but I did not know what the Bible is for. Le agradezco a Dios y al pastor Cho que llegaron hasta Colombia. And I thank God and Pastor Cho that allowed this gospel to come to Colombia. Y me compartieron el evangelio de la Biblia. And they shared the gospel of the Bible with me. Y yo me senté a escuchar como un niño, no sabía nada. And I was like a child. I listened. I did Yo not- creía que sabía muchas cosas. I thought that I knew so many things. Y me enorgullecía de mis conocimientos And I boasted of y my de mis knowledge posiciones eclesiásticas. and all of my ecclesiastical rankings. I Pero boasted. cuando escuché para qué vino la Biblia, But when I listened to why the Bible, todo se derrumbó. all of that crumbled Me away. di cuenta que no sabe nada. And I realized I don't know anything. Quien no conoce el evangelio de la Biblia, I realized that I didn't know the gospel of the Bible. no sabe nada. If you don't know the gospel, you know nothing. Es un ignorante completamente. We are completely ignorant if we don't know the gospel. Pablo dijo que él era un ignorante por no conocer el evangelio. Paul said that he was ignorant because he did not know the gospel. Aquí nos dice para qué vino la Biblia. This verse tells us why the Bible is given to us. Para una sola cosa, For one thing, que creamos que Jesús es el Cristo, that we may believe that Jesus is the Christ, no para más. not for anything else. La Biblia tiene solo este fin. The Bible has this one purpose. Y se ha discutido mucho en el campo teológico sobre la utilidad de la Biblia And theologians have debated about the usefulness of the Bible for so long y la finalidad de la Biblia. and the goal of the Bible. Pero todo, tanto la finalidad como la utilidad, es para una sola cosa. But whether it is the use of the Bible or the goal of the Bible, it is one thing, Que creamos que Jesús es el Cristo. that we may believe that Jesus is the Christ. Y al creer de esta manera, And if we believe that way, como dice la Escritura, as the scriptures no say, como a mí me parece, not like I think, no como a mí me enseñaron, not as I have been taught, no como yo creía, not the way it como dice la Escritura. if I believe according to the Bible. Y a mí me sorprende ver personas And I'm amazed by some people. que les hago leer este versículo de Juan 20:31 And I asked them to read John 20:31, y no lo pueden repetir. and they cannot pronounce the Se word, les hace un nudo aquí and they become stuck in their throat. y dice, vino para que creamos en Jesús, And they say, "Oh, the Bible is given so that we may believe in Jesus, vino para que creamos en Cristo. that we may believe in Christ." Pero eso no dice la Biblia. But the Bible is not telling us. Vino para que creamos que Jesús es el Cristo. These were written so that we may believe that Jesus is the Christ. Es que no es creer en Jesús, It's not just believing in Jesus. no es creer en Cristo, It's not just believing in Christ. es creer que Jesús es el We Cristo. believe that Jesus is the Christ. Y aquí se necesita la revelación del Padre. We need the Father's revelation for this. Solo a quien Dios le revela esta verdad de la Biblia Only those who have the revelation of this truth of the Bible can confess it. lo puede entender y creer. Only those people can understand it and believe it. Quien no tiene la revelación If you don't have the revelation, dice eso es lo mismo. then people say, it's, No veo la I diferencia, don't see the difference. pero la diferencia es grande. But there is a big difference. Es del cielo al infierno. It's the difference between heaven and hell. Entre creer en Jesús y creer en Cristo y creer que Jesús es el Cristo. Believing in Jesus or just believing in Christ and believing that Jesus is the Christ. La gente ha creído en Jesús, Some people have believed in ha Jesus. creído en Cristo, They have believed in Christ. pero no cree que Jesús es el Cristo. But they cannot believe that Jesus is the Christ. ¿Serán salvos así? Can you be saved with that faith Es que no están creyendo conforme a la Escritura. if you don't believe according to the scriptures? Y este contenido de que Jesús es el Cristo es muy grande. This content that Jesus is the Christ is enormous. Ni en 2 años aquí, parado consecutivamente, se puede terminar de explicar lo que significa que Jesús es el Cristo. Not even in 2 consecutive years of me teaching here could I explain what it means fully to believe that Jesus is the Christ. Pero los creyentes
gusta hacer un show en cada culto. But believers, they make a show in every service. Pero no tienen esta revelación de creer que Jesús es el Cristo. But they don't have the revelation of believing that Jesus is the Christ. Y hablan de todo, pero no pueden creer ni predicar que Jesús es el Cristo. They speak of so many topics, but they cannot believe and preach that Jesus is the Christ. El apóstol Juan es claro al decir que la Biblia vino para que creamos que Jesús es el Cristo. Apostle John is being so clear when he's saying the Bible is given to us so that we may believe that Jesus is the Christ. Y para esto son los pastores, And that is why pastors para predicar que Jesús es el Cristo. so that we may preach that Y Jesus para is esto the Christ. son las misiones. This is what missions are Y for. para esto es el evangelismo. This is what evangelism Y is para for. esto son las iglesias. This is what churches are Y for. para esto son los servidores en los cultos. This is why services exist, and that is why people serve at service. Para que la gente crea que Jesús es el Cristo. That people may believe that Jesus is. Tenemos que resistir al diablo. We need to resist the devil. Tenemos que pedir a Dios que nos libre de toda tentación. We must ask God to liberate us from all temptation, De usar la Biblia para predicar otras cosas. so that we may not use the Bible to preach about something Es else. que la Biblia vino para una sola The cosa. Bible was given to us for one thing, Para que yo crea que Jesús es el so that Cristo. we may believe that Jesus Para is que the tú Christ. creas que Jesús es el So that Cristo. you may believe that Jesus is the Christ. Pero ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? But how will they believe if there is no one who preaches? Es que la fe viene por el oír. Because faith comes by Y hearing, el oír por la palabra de que Jesús es el Cristo. hearing by the word of Christ. And Ese es el evangelio de the vida. gospel that gives us Y life. el apóstol Juan dice que el que cree de esta forma Apostle John is telling us if you believe this way, tiene vida. you can have life in this. Y no cualquier vida. Not any life. Es la vida de Dios It is the life of que vuelve al hombre. who truly comes to Porque Él dijo, yo soy el camino. because he said, I Yo am soy the la way, verdad. I am the truth, Yo soy la vida. Y nadie and no one viene al Padre sino por mí. comes to the Father except through me. Solo creyendo que Jesús es el Cristo. Only believing that Jesus is the Christ. Tenemos la vida de Dios en nosotros. We have God's life in us. Si no creemos que Jesús es el Cristo. If we do not believe that Jesus is the Christ, Así crea en Jesús o crea en Cristo. even if you say you believe in Jesus, No or tiene la not, vida de Dios. then the life of God is Está not in you. separado de Dios. You will be separated from God. Y el último versículo que quiero que veamos en esto es Hechos 5:42. The last verse I want to check with you is Acts chapter 5, verse 42. Acts 5:42. And every day in the temple and from house to house, they did not cease teaching and preaching that Jesus is the Christ. Yo pastoreé iglesias numerosas I was a pastor for many churches, y yo usaba este versículo para las reuniones en casas. and I used this verse for meetings at homes. Y yo enfatizaba era las casas, And I emphasized that they pero did no at el home, mensaje. but I didn't emphasize the message. Que hay que hacer reuniones en casas. Oh, we need to gather at houses. Y daba un bosquejo para cada domingo, para cada semana. And I gave them a message plan for each week. Y enfatizaba que no se deje de hacer la reunión en la casa. And I emphasized, please do not stop gathering at your houses. Y teníamos muchas reuniones en casas. We gathered a lot in houses. Y yo enfatizaba la reunión en la casa And I emphasized the house con este versículo, with this verse, pero no el mensaje. but not the message. Ahí está el error. That's the mistake I had. Muchas reuniones en casas, So many gatherings at homes, pero no se daba el mensaje de la Biblia. but the message of the Bible was ¿Cómo trabaja Satanás? how does Satan work? ¿Cómo Satanás manipula al pastor? How does Satan manipulate pastors? ¿Cómo manipula a los pastores auxiliares? How does he manipulate the ¿Cómo manipula a los creyentes? or the believers? Sí, los pone a reunirse en casas, He allows them to gather, pero que no den el mensaje de la Biblia. but he robs the message of the Bible from them. Hechos 5:42 es una síntesis Acts chapter 5 verse 42 is a synthesis del trabajo de los apóstoles y la iglesia del primer siglo. of the works of the apostles and the believers of the first age. Aquí dice que ellos todos los días All days no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. they did not stop teaching and preaching that Jesus is the Christ. En la Reina Valera 60 dice Jesucristo. Some versions may say Jesus Christ, Esa es la forma abreviada del título y el nombre del Mesías. and some people use it to abbreviate the title and the name of the Messiah. Pero esto ha distorsionado el sentido de la palabra. But that has distorted the sense of the word.
En las versiones más antiguas a esta, If you seek the older versions, no dice Jesucristo. it just doesn't say it like that. Dice que todos los días en las casas y en el templo no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. It says that every day in the temple, from house to house, they did not cease teaching and preaching the gospel that Jesus is a Christ. Sea en la casa o en el templo, el mensaje es uno solo. Whether it is in the temple courts or in the houses, the message is just one and the same. Sea que predique o que enseñe, el mensaje es uno solo. Whether you're preaching or teaching, the message is one and Que Jesús es el Cristo. that Jesus is a Christ. No hay otro mensaje. There is no other message. ¿Sería que los apóstoles y la iglesia primitiva no tenían más que decir? Is it because the apostles and the early church did not have anything else to say? Est-ce que c'est parce qu'il est amour? No era así. It was not like that. Es que este es el único mensaje de la Biblia para el mundo. This is the only message of the Bible for the world. El Antiguo Testamento es la promesa del Mesías. The Old Testament is the promise of the Messiah. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa. The New Testament is the fulfillment of this promise. El Antiguo Testamento dijo 4,000 años que el Mesías viene. During 4,000 years, the Old Testament was telling us the Messiah is coming. ¿Y a qué es que viene? Why is it going to come? ¿Y a qué lugar viene? And where is it going to come? Y el Nuevo Testamento nos dice que Él vino. The New Testament tells us he came Y nos dice que Él regresa. and that he's coming again. Esa es la Biblia. That is the Bible. Dios no para de hablar de su Hijo. And God does not stop teaching about his son. Cada vez que un pastor se para al frente para enseñar otra cosa con la Biblia, ha corrompido la Biblia. Every time a pastor is standing here and teaching something with the Bible that is not this, he has corrupted the Bible. Como Saulo de Tarso es un enemigo de Dios enseñando la Biblia. Like Saul, you may be teaching the Bible, but you may become an enemy of God. Como Apolos es un ignorante extraviado sin el mensaje de la Biblia. Like Apollos, you may be lost without the message of the gospel. El único mensaje de la Biblia es que Jesús es el Cristo. Only message of the Bible is that Jesus is the Christ. Dios no para de hablar de su Hijo. God does not stop speaking about his son. Cuando las personas avanzan en edad, When people become older, tienen mucho de qué hablar they have a lot of things to por say su experiencia y trayectoria. because they have had a lot of experience and lifetime. Dios tiene mucho que decirnos. God himself has so much to tell us. Él sabe más que todos. He knows more than each one of us. Mejor dicho, lo sabe todo. He knows everything. Pero ¿por qué será que hace escribir 66 libros para decirnos un solo mensaje? Then why is he just telling us one message with 66 books? ¿Por qué no nos habló de las galaxias, Why did he not speak to us about the de las galaxy, profundidades del mar, about the depths of the sea, de los misterios de la tierra y del universo? mysteries of the earth and the universe? ¿Por qué será que no nos habló de todo eso? Why did God not tell us this in the Porque Bible? eso no nos salva. That does not save us. Es que Él solo nos habló de su Hijo. He only spoke to us about his son. Desde Génesis a Apocalipsis no para de hablar de su Hijo. From Genesis to Revelation, he does not stop speaking about his son. ¿Y por qué será que solo habla de su Hijo? Why is he only speaking about his son? Porque es lo que el hombre necesita. Because that is what man Es needs. que el hombre tiene un problema que no lo puede resolver él. Man has a problem that he himself cannot Ni con solve esfuerzo, without ni con effort religión, or religion ni con dinero, or money ni con or educación. education. Solo el Cristo lo puede resolver. All of that cannot solve the problem. Only the Christ. No hay más. There is nothing else. Y por eso Dios solo nos habla de su Hijo. That is why God is only telling us about his son. El hombre no necesita una ética. So man, what he needs is not El hombre no necesita una religión. what man needs is not a religion. El hombre necesita al Cristo de Dios, al Mesías Jesús, para resolver su problema. Man needs the Christ of God, the Messiah, Jesus, in order to solve the problem. Es que es la única manera como el hombre separado de Dios, bajo Satanás y el pecado, puede encontrarse con Dios. It is the only way that a man separated from God, under sin and under Satan, can meet God again. Dios ha provisto un camino. God has given us a way. Dios ha provisto una salida. God has provided a Dios ha exit. provisto una God solución. has provided a solution. Es su Hijo. It's his son, No es un ángel. not an angel, No es la oración. No es el ayuno. No es el cantar mucho. not singing along, No es el esfuerzo humano. human effort. Es el Cristo. It's the Christ. Por eso Él dijo, That is why he said, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. all authority has been given to me under heaven and earth. Yo soy el camino, la verdad y la I vida. am the way, the truth, and the life. Nadie viene al Padre sino por mí. No one comes to the Father. Yo soy la puerta. I am the door. Y el que por mí entrare, And if you enter through, entrará y saldrá y hallará pastos. then you will come through me and find the field. Por eso Dios no para de hablar de su Hijo. And that is why God Es que lo que el hombre necesita
what man needs. Hay que orar, pero no es la oración. Yes, you need to pray. Hay que ayunar, pero no es el ayuno. Yes, you can fast, but that Hay is que not hacer vigilia, pero no es la vigilia. You may have worship, but that is not. Hay que hacer esfuerzo, pero no es el esfuerzo. You need effort, but that does Es not el mean- Cristo de Dios el que nos da la vida de Dios, el acceso al Padre. It is the Christ of God who gives us the life of God, the access to the Father. Los apóstoles y la iglesia primitiva entendieron esto y creyeron esto. The apostles and the early church understood this and believed this. Y por eso todos los días, That's why every day, en el templo y por las casas, whether they were in the temple courts or from house to house, no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. they did not cease teaching and preaching that Jesus is a Christ. Este es el mensaje con el que tenemos que hacer la evangelización mundial. This is the message which we need to use to do world evangelization. Si no vamos dando este mensaje por donde vamos, en las casas o en los templos o donde sea, estamos perdidos, aún estamos en tinieblas. If we do not preach this message wherever we go, whether it is a home or a church, if we do not preach it, then we're lost. Este es el evangelio que no se ha predicado en el mundo This is the gospel that has not been preached in the whole world. y por eso Él no ha venido. That is why he hasn't come yet. Él dijo 3 veces cosas muy importantes a sus discípulos. He said very important things to his disciples 3 times. Una vez dijo que ustedes no terminarán de recorrer las ciudades de Jerusalén y yo regreso. He said once, he said, you will not finish going through all the cities of Jerusalem before the Son of Man comes. Y lo que el Señor estaba queriendo impregnar en sus discípulos es que yo vengo en sus días. What the Lord was trying to say was, I am coming in your days. Tienen que correr con esa fe de que yo vengo mientras ustedes viven. Whatever you do, you need to do it with the faith that I can come in your days. No es que algún día viene, sino que vengo en sus días. It is not just someday, it is in your days, in your lifetime. Ese es uno de los pilares de la fe maranata. That is one of the pillars of the Maranatha faith. Es que Él viene en nuestros That días. he's coming in our days. Y ellos tenían, la segunda cosa que Él da es que no morirán algunos y lo verán regresar. The second thing he said is, some of you will not taste death before you see the Son of Man coming with all his kingdom. Es que Él va a venir en sus días. He will come in your days. That what Pero dijo que no pasará esta generación antes que esto acontezca. he said, this generation will not pass before all these things come to pass. Es que ellos tenían que hacer la evangelización rápidamente. They needed to evangelize very quickly. Y en el libro de los Hechos vemos que está ocurriendo todo rápidamente. In the book of Acts, we see a great pace in the events that happen. En 4 años ocurren las cosas más colosales en el mundo, en la historia. In just 4 years, colossal things in the history of the world happened. En 3 años Él hace su ministerio. In 3 years, he finishes his ministry. 3 días resucita. He resurrects in 3 days. 40 días viene el Espíritu Santo. And after 40 days, Él asciende. he ascends. Y luego viene el Espíritu Santo. Then the Holy Spirit comes very quickly. Todo está ocurriendo demasiado rápido. All of that is happening in a short space. Pero luego viene el Pentecostés. Then the Pentecost Y comes, el Señor reúne gente de 15 naciones and the Lord gathers people from 15 para que Pedro predique el mensaje. so that Peter may relay the message. Sepan que el que ustedes crucificaron a Jesús es el Cristo. Certainly know that this Jesus whom you have crucified. Y entonces viene la evangelización explosiva. And then evangelism starts to happen explosively. Es que Dios preparó todo para que rápido se evangelizara el mundo, pero no se hizo. God prepared everything so that the world may be evangelized very quickly, but that did not happen. Pablo, quien mejor hizo la evangelización en sus días, no logró terminar. Paul was the best evangelist, and he wanted to do everything, but he could not finish. Estuvimos en los lugares en España y en Roma donde él estuvo preso por la fe de creer que Jesús es el Cristo. We visited Spain and Rome, which are the places in which he was imprisoned because he believed that Jesus was the Christ. Pero no logró terminar la evangelización. He did not finish the world evangelization. El evangelio se desaparece de la tierra. And then the gospel starts to fade from the earth. El cristianismo se ha desarrollado por siglos sin el evangelio. Christianism has developed throughout centuries without the Muchas cosas sin el evangelio. So many things have developed. Surge la teología sin el evangelio. Theology arises. Surgen los ministerios sin el evangelio. Arise without the gospel. Surgen las misiones sin el evangelio. Arise without the Surgen apóstoles sin el evangelio. gospel. Arise Aquí hay uno. without the gospel. Surgen los profetas sin el evangelio. Prophets without the gospel. Surge toda clase de ministerios sin el evangelio. Many
ministries without the gospel. La evangelización mundial no se cumple. World evangelization was not accomplished. Dios está apresurando la venida de su Hijo. But now God is hastening the coming of Y por eso está ocurriendo la evangelización mundial. and that is why world evangelization Hoy estamos aquí en Etiopía now we're here in Ethiopia y estamos hablando de la evangelización mundial. and we're speaking about world evangelization. Tenemos que escuchar bien la palabra de Dios. We need to listen well to the El word. evangelio es que Jesús es el The Cristo. gospel is that Jesus is the Christ. Y la evangelización tiene que ser mundial. And evangelization needs to happen worldwide. Él dijo que se tenía que predicar el evangelio para testimonio en todo el mundo y vendría el fin. The Lord says that when this gospel of the kingdom is preached as a testimony to all nations, then the end will come. Y esto es lo que no ocurrió. But this has not happened. Pero esto es lo que tiene que ocurrir hoy. But this must happen. El Señor mandó a evangelizar el mundo entero con el evangelio de la Biblia. God sent us to evangelize the whole world with the gospel of the Bible. Pero los pastores salieron a construir templos, But pastors are now giving their lives to build temples, a hacer sus propias iglesias y sus propias denominaciones. to build their own churches, their own denominations. Y hoy tenemos lo que tenemos en el mundo, un monstruo. And now we have a big monster that has arisen Sin el evangelio. without the gospel. Da terror, da miedo que esto llegue al fin así en esa forma. It is scary, it is terrible that this has happened in these days. Oramos que Dios nos ayude. And we pray that God will help us. Amen. La evangelización mundial tiene que ocurrir. World evangelization must happen. Y nosotros hemos venido aquí no para ayudarle a avivar su congregación We are here not to help you make your church have a revival, o para ayudarle a avivar su denominación. or just so that your denomination can have a revival. No hemos venido para ayudarle a traer otros hermanitos a la iglesia We are not here to help you bring some more people to o church, para que tenga una economía mejor. or so that you may have a bigger economy. Eso es en la carne, en la religión. That is the flesh, that is religion. Nosotros hemos venido aquí cumpliendo la evangelización mundial en preparación del regreso del Mesías, Jesús el Cristo. We have come here to finish world evangelization to prepare the coming of the Messiah, Jesus with the Christ. Tenemos que oír bien el mensaje. We need to listen well to No es una iglesia, this. Is not a church, no es una not a denominación, denomination, no es un país, not a country, no es una ciudad, or a city. es el mundo. The world must be saved. Amén. Y esperamos que África escuche la voz de Dios. We hope that Africa will listen to the voice of God. Ustedes, nosotros creemos que ustedes harán una obra admirable en el mundo, We believe that you are tasked to do an admirable work in the whole world, evangelizando a las naciones. evangelizing the nation. Pero tienen que soltarse de una iglesia. But you must lose hold of what your church means. Tienen que liberarse de una You denominación. must be freed from what a denomination means right Tienen now. que desencadenarse de la mujer You must unchain yourselves o del marido. spouse from your spouse. No quiero decir que tiene que abandonar su familia, I'm not telling you to abandon your family. pero hay mucho pastor encadenado a la iglesia o encadenado a su mujer y por eso no puede hacer la evangelización del mundo. But there are so many pastors chained to the church. chained Pablo dijo to que their el que spouse, tiene to mujer the como el que no la the tiene. world. Paul says, if you have a spouse, be like one who doesn't have a spouse. Yo soy casado, I am married. amo mucho a mi esposa, I love my wife very dos much. hijas preciosas, I have 2 precious 5 daughters nietos hermosos, and 5 grandchildren. otras cosas, Many things. pero estoy aquí. But I'm here. Hay que desencadenarnos de la iglesia. You must unchain yourselves from what the church means today. No es una iglesia, It's not a church what's important, no es una or a denominación, denomination, no es una ciudad, or a city, no es una nación, or a nation. es el mundo. It is the world that must be saved. Tenemos que escuchar bien la voz de Dios. We need to listen well to the voice of God. Yo lamenté un poco recibir el evangelio ya un poco viejo. And I'm somewhat lamenting the fact that I received the gospel at an old age now. Desde los 17 años hasta casi 40 años estuve en la religión. When I was 17, I started my religious life, and for 40 years I continued. Ya un poco viejo me vine a percatar de que estaba perdido y no ha predicado el mensaje de la Biblia. Now I'm a little old, and now I realize that I was lost and did not preach the message of the Bible. Y yo pensé que había hecho la gran obra y que ya podía descansar. And I thought I had done a great thing, and now I can rest. Y me di cuenta que no era así. But I realized that was not the case. Y entonces aquí estoy. That's why I'm here.
Y hemos ido por muchas partes del mundo And we have visited so many parts of the world con el pastor Cho, with Pastor Cho, acompañándole en la evangelización del mundo. doing world evangelization together. Es que no es un pueblo, It's not just a town. tiene que sacarse su pueblito de la cabeza. You must remove that thought from your mind. Tiene que sacarse su iglesita de la cabeza. Or just thinking about your own church, you must remove that from Es your que si mind. nos fijamos bien en la Biblia, el Señor no mandó a fundar iglesias. If you look at the Bible, the Lord did not tell us to just be founders of churches. Eso lo enseñó la teología. Theology may have taught us that. Él mandó a hacer la evangelización del mundo rápidamente But the Lord told us to evangelize the world quickly con el evangelio de la Biblia. with the gospel of the Y Bible. entonces haciendo la evangelización surgen las congregaciones. And when we evangelize, churches may arise. ¿Y para qué surge una congregación? But why is a church arising? ¿Para sostener un pastor? So that your pastors may be supported financially, ¿Para alimentarlo bien? so that you may be well fed, ¿Para cuidar a ese pastor? so that that pastor may be taken ¿Para care tenerlo of, bien gordito? so that he may become fat ¿Bien vestidito? and well dressed. Yo creí eso por años. During years, I believed that. Tienen que cuidar de mí. Oh, these people must take care of me. Tienen que honrarme. They must honor me. Y tienen que preocuparse por mí. They must worry about me. Y ver si como, tengo buena ropa, And they must check if tengo I buen carro, buena casa. good clothes and good home and good car. Yo creí así. That is why I used to believe. Pero la iglesia no es para sostener un pastor. But the church does not exist to support a pastor. No es un club religioso. It is not a religious club. No es para venir a cantar y pedir cosas. It is not just a place where you come to sing and ask God for things. Las congregaciones que surgen por la evangelización mundial surgen para hacer la evangelización mundial con su pastor. Churches that arise with world evangelization arise because they need to do world evangelization alongside their pastors. Ya no es los creyentes que se cuelgan del pastor y lo someten para que esté ahí, sino son los creyentes que lo impulsan y lo ayudan para hacer la evangelización del mundo rápidamente para ver el regreso del Señor en nuestros días. They are not believers who try to bear down on the pastor so that the pastor does everything they want. Rather, they are believers that truly help their pastors doing world evangelization so that the Lord may come in our days. ¿Cómo están las iglesias que ustedes pastorean? What is the condition of the churches you are pastors of right now? Tienen que dar el bote a estas iglesias You must truly think about those churches. para que cumplan la voluntad del Padre. They must truly become a church that does the will of the Father. África se tiene que levantar para salvar el mundo. Africa must be raised up to save the world. Y nosotros de Latinoamérica y de otras partes creemos que África hará una obra admirable en la evangelización del mundo. And we from Latin America believe that Africa will do an admirable job for world evangelization. Pablo dice que Dios lo sacó del vientre de su madre. Paul tells us that God has prepared him from the womb. A mí también me sacó de un vientre de estos. And well, God, I think he did the same with me as well. Era un preso de la iglesia. I was truly a prisoner of my church. Y cantabas, libre, libre, tú me hiciste libre. And I used to sing, you made me free, you made me free. Pero había hecho una cárcel llamada iglesia. But my church was like a jail. Y era un prisionero de esa I congregación. was a prisoner of that church. Ni conocía el evangelio, I did not know the gospel. ni creía que Jesús es el I did Cristo, not believe that Jesus is the Christ. ni salía a hacer la evangelización. I was not able to Yo evangelize. era un prisionero rumbo al infierno. I was a prisoner that was bound to hell. Gracias al Padre y al Pastor Cho que llegaron hasta Colombia. But the Father and Pastor Cho were coming, they came to Colombia. ¿Cómo son las iglesias que ustedes pastorean? So what is the state of the church you ¿Qué are now mensaje es el que pastoring? dan ellos? What is the message? ¿Cómo that they creen are ellos? What is their faith? ¿Cuál es el mensaje que usted le está dando What is the a su pueblo y a su you are región? giving to your people, to your region? Hay necesidad de reestructurar todo esto. You need to restructure all of that. La evangelización mundial debe ocurrir. World evangelization must happen. Y ustedes tienen que salir de su pueblo, de su ciudad, de su país a salvar el mundo. You must go out of your city, your town, or wherever you are, and you must save the world. Pero primero tienen que llenarse del evangelio. But first, you must become full of the gospel. Yo anhelo que vayan a Colombia, And I truly hope that you may visit Colombia pero a predicar que Jesús es el Cristo. in order to preach that Jesus is Si the no Christ. es a predicar que Jesús es el Cristo, If you don't preach that Jesus is the Christ, que Dios les pare para que no lleguen nunca. and I hope that if you don't do that, I hope that God will stop you so that you don't do anything ever.
Colombia está llena de pastores, Colombia is full of pastors. está llena de iglesias, It's full of algunas enormes, some big churches exist, pero no hay evangelio. but there is no gospel. Hay miles de Biblias, There are thousands of pero no hay Bibles, revelación del Cristo. but the revelation of the Christ. Yo anhelo que los africanos salgan de una manera poderosa por el mundo a salvar el mundo, pero con el evangelio. And I hope that Africans can truly go out to the world in a powerful new way, but you must preach the gospel. Si ustedes corren con un evangelio mezclado, ustedes no cumplirán la voluntad del Padre y terminarán mal su carrera. If you preach a gospel that has been diluted, then you will not be able to finish the race. Yo no sé qué van a predicar de ahora en adelante. I'm not sure what you will begin preaching from now on. ¿Cuál será el mensaje que llegan a dar cuando vuelven a su país o a su pueblo? What is the message that you will tell your churches and your countries? Hoy les voy a enseñar cómo despertar el tigre que llevan dentro. Oh, maybe I'll teach you how to wake up the tiger that's inside of you, O cómo sacar el campeón que tienen adentro. or how to bring out the champion you have inside of you, O cómo ser poderosos. how to be powerful, Cómo volverse grandes. how to become great, Cómo alcanzar metas y sueños. how to reach your dreams and goals. ¿Será eso lo que van a predicar de ahora en adelante? Will you preach that from now on? Resistan la tentación. Resist the temptation. Cuando se siente frente de la Biblia a preparar el mensaje, When you stand in front of the Bible and prepare the message, Satanás no durará en llegar a torcerle la mirada. Satan will not hesitate. He will try to distort what you're seeing, Para que usted mire otra cosa y no el evangelio. so that you may see something different and not the gospel. Resista la tentación. Resist that temptation. No se deje vencer. Do not be defeated. La Biblia vino para que creamos que Jesús es el The Cristo. Bible is given to us so that we may believe that Jesus is the Christ. Y el pastor tiene que usar esta Biblia para ayudar al creyente a creer que Jesús es el Cristo. And the pastors must use the Bible in order to aid the believers in believing that Jesus is the Christ. No tiene que dedicarse a sanar enfermos sin predicar que Jesús es el Cristo. You must not be dedicated to healing the sick without preaching the gospel of the Bible. Puede sanar a muchos enfermos y mandarlos a los infiernos sanos. You can heal so many people, but send them to hell even if they're healed. Nadie se salva por ser sano. You cannot be saved by being healed only. Nadie se salva por recibir un milagro. And you're not saved because you have a miracle in your life. Nadie se salva por hablar lenguas, Being saved is not about speaking tongues. aunque puede hablar las lenguas que quiera. You can speak any tongue, Pero nadie se salva por eso. but you will not be saved because Solo hay un estándar para la salvación. there is only one standard Es for creer que Jesús es el to Cristo. believe that Jesus is a Christ. Y el pastor tiene que ayudar a la gente a creer que Jesús es el Cristo. And pastors must help people to believe that Jesus. Este es el libro del Mesías. This is the book of the Este Messiah. es el libro del Cristo. This is the book of the Christ. Este no tiene otro objetivo. It does not have any other objective. Si tú usas este libro para enseñar otra cosa, has corrompido la Biblia. If you use this book to teach any other thing, you have become corrupted. ¿Cuántos aquí se levantarán a predicar que Jesús es el Cristo para salvar a África? Will be raised up to preach that Jesus is Christ and save Africa. Ese es el fin de los pastores y ministerios. That is the goal of the pastors and ministries. Para eso Dios estableció los ministerios That is why God has raised up ministries y todas las cosas, and everything else. para que creamos que Jesús es el Cristo. That we may believe that Jesus is the Christ. Esta es mi segunda entrada a África This is my second time here in Africa. y estoy feliz de venir a dar este mensaje. And I am happy that I have been able to preach. Podría pasar aquí todo el día con la Biblia enseñando que Jesús es el Cristo. I can spend all day here by teaching that Jesus is the Christ. Salmos, proverbios, eclesiastés, cantares, todo. The Psalms of Proverbs, Ecclesiastes, the Song of Songs, everything teaches us that Jesus is the Christ. Y espero que África pueda recibir esta revelación del cielo. And I truly hope that Africa may be able to receive this revelation of heaven. Sé que algunos de ustedes no han prestado atención a este mensaje. I know some of you were not attentive to Su the rostro lo revela. Your faces tell me that. No les importa esto. You don't care about this. Usted dice, me importa un comino lo que está diciendo ese colombiano. You might say, oh, what this Colombian man is saying does not matter to me at all. Yo sigo con lo que creo.
I will just believe the way I believe. Yo tengo preparación teológica. I have been trained theologically. Yo soy respetado en mi país. I am a great man in my country. La iglesia a mí me respeta mucho. My church respects me. Lo que digo es cátedra en la iglesia. And what I say, all of that is law. Nadie puede refutar lo que digo. No one can refute what I say. No tengo que hacer caso a estos colombianos o a estos cubanos o de Corea. I don't need to listen to this Colombians or Cubans or Koreans. Tú decides. You decide. Pero veo unos rostros que me dicen que están recibiendo este mensaje. But I see some faces that tell me that you're receiving this message. Y tal vez por este mensaje tengan que sufrir. And you may have to suffer for this message. Pablo con el mensaje del evangelio no se volvió millonario. Paul did not become a millionaire with the message of the Lo gospel. perdió todo. He lost everything. Hay gente que no quiere perder su prestigio. There are people who don't want to lose their Cuidan mucho su imagen. and they take care of their image. Idolatrizan su vida. And they make idols of their own life. Pablo dijo, no me importa mi vida. But Paul said, I don't care about my life. Pablo no ganó mansiones y dinero y aviones con el evangelio. Paul did not use the gospel to build mansions and Aunque se puede tener eso para el evangelio. if you want to use it for the gospel, that's fine. Pero él no ganó eso. But Paul did not do Él lo that. perdió todo. He lost everything. Fue preso, He was imprisoned. maltratado. He was berated. Estuvimos en las cárceles en Roma. We went to some Roman jails. No sé cómo soportó. And I don't know how he resisted all of it. Por creer y predicar que Jesús es el Cristo. He preached that Jesus is the Christ, and that Tal vez algunos miembros de la iglesia se van a ir cuando empiece a predicar el evangelio. when you start preaching that Jesus is the Christ, some of the members of your church believe you. Porque miles de creyentes hoy no quieren el evangelio. Because thousands of believers don't want the gospel. Son idólatras igual que todos los demás idólatras. They are idol worshippers just like other idol worshippers. Buscan a Dios y a Cristo para sus cosas terrenales. They look for God, for Christ, but only for their worldly things. Pero el evangelio no es para la carne. But the gospel is not for the flesh. No es para esas cosas. It's not for those things. Se puede utilizar para esas cosas. You could use the gospel for those things. Pero el evangelio es para hacer la evangelización mundial. But the gospel is to do world evangelization. Ha pasado mucho tiempo. So much time has gone Es by. peligroso darle el micrófono a un pastor viejo. And it is very dangerous to give the pulpit to an old pastor. Les que no hablé del evangelismo. Aquí se hablará estos días. So I didn't get to speak about evangelism, but we will touch upon those topics later on. Pero mi corazón palpita por que ustedes tengan esa revelación. But my heart is beating so that you may have that revelation. Y que sean ustedes los que salvan el mundo. And that you may save the world. No mire lo que usted es. And I hope that it is truly you. No mire nada de lo que usted es. Don't look at anything that you have. Apárrese al evangelio. Please hold on to the gospel. Así te rechacen. Even though you may become. Así te golpeen. Even though people may hit you. Así te maltraten. Even though people may insult Así you. te digan secta. Even though people may Así te call you digan hereje. a sect, or Así te expulsen de la denominación. even if you're taken out of your denomination. Yo no estoy en la denominación grande donde fui un jefe. Currently, I'm not in the denomination in which I was the boss. Yo hago la evangelización del mundo. I am doing world evangelization. Pero aquí estoy. But now I am here. En esa época mi Dios era la denominación. At that time, my God was my denomination. Las cosas cambiaron. But things have changed. De pronto los van a votar de sus denominaciones. You may be expelled from your denomination. Muchas veces ha ocurrido. It has happened in several occasions. A Pablo lo golpearon mucho. Paul was hit Después de haber sido muy respetado. even though he was respected. Quizás la evangelización del mundo te cueste un sufrimiento. Maybe if you do world evangelization, you may suffer. Pero esa cruz es para bendición y para gloria nuestra. But that cross is a blessing, and that cross is for our glory. ¿Harán la evangelización del mundo Will you do world evangelization? o usarán el evangelio para su iglesia? Or will you use this gospel for Como your un church método para atraer otros creyentes al as a culto. way to attract more members? Espero que el Señor los ayude. I hope that God may help you. Los amo. I love you, Los bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. and I bless you in the name of Jesus. Para que todo esto ocurra. That all of this may happen. Muchas gracias.